बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुश आमदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जी हाँ, आज माह रमज़ान का तीसरा रोज़ा और जुमेरात का दिन है। अगर आप इस जुमेरात के अंदर ये एक छोटा सा वजीफ़ा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। जो आपको सारी उम्र न मिल सका वो आज ही मिलेगा। आज ऐसा वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। 100% मैं आपको कह सकता हूँ, इस वजीफ़े से करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये एक छोटा सा वजीफ़ा है और इस जुमेरात के अंदर आपको पढ़ लेना होगा। इंशाअल्लाह ताला आपको जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज ही मिल जाएगा, वो भी मगरिब से पहले ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो ऐसा वजीफ़ा आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो वो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वो वजीफ़ा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस वजीफ़े से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप बीमार हैं, ये बीमारी के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी। अगर बे औलाद हैं, औलाद के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको नेक औलाद होगा। और अगर आप बेरोज़गार हैं, ये रोज़ी के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही रोज़ी मिलेगी और रिज़्क़ में जो है बहुत सारी बरकत भी होगी। तो ऐसा वजीफ़ा आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ये सिर्फ़ आपको 10 बार ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ़ 10 बार ही पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला मगरिब से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये इतना पावरफुल ये वजीफ़ा है कि आप जैसे ही पढ़ेंगे फ़ौरन ही आपका जो भी दिली ख्वाहिश होगी, जो भी आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला अपनी ख़जाने से और उसी टाइम अता फ़रमा देगा। क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा करीम है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा करीम है। अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे मांगो, मैं ही देने वाला हूँ। अगर आप अल्लाह से इस वजीफ़े के पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से रोक कर मांगेंगे, सच्ची दिल से नीयत से मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बहुत सारा अपने ख़जानों में से अता फ़रमा देगा। अल्लाह ताला बहुत बड़ा करीम है। आप ये वजीफ़ा पढ़ के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ताला अपने ख़जाने में से आपको बहुत कुछ अता फ़रमाएगा। आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला उससे भी बढ़कर आपको मिलेगा। अल्लाह तो बहुत बड़ा करीम है। तो ये छोटा सा वजीफ़ा है, सिर्फ़ आपको 10 बार ही पढ़ना है और आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। जैसे ही आप हाथ उठा के मांगेंगे, या अल्लाह मुझे 1 करोड़ दे दो, 1 करोड़ के बाद 70 करोड़ भी मिल सकते हैं। ऐसा वजीफ़ा है, ये पावरफुल वजीफ़ा है, आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये है छोटा सा वजीफ़ा मगर काम बड़े बड़े करता है और ये छोटा सा वजीफ़ा आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो इस वीडियो को फुल एंड तक देखना। और अगर जो इस वीडियो को काट कर देखेगा ना, तो उसको कुछ ही समझ में नहीं आएगा। अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा और इस वजीफ़े को किया, तो आप इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत सारी दुआएं दोगे। मैं आज अपने बहन भाइयों के लिए ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत, हर दिली ख्वाहिश ही पूरी हो जाएगी। तो ये वजीफ़ा पहले मैंने किया था, फिर उसके बाद मैं अपने बहन भाइयों को बताने जा रहा हूँ। तो इस वजीफ़े से बहुत फ़ायदा होता है। तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा करीम है, अल्लाह ताला से हम मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें बहुत कुछ अता फ़रमाएगा। तो ये है छोटा सा वजीफ़ा। इस छोटे से वजीफ़े से आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल कर देगा और जो आपको सारी उम्र न मिल सका वो ही आज मिलेगा। अगर आपकी दिल की ख्वाहिश है कि मुझे एक अच्छा सा घर अल्लाह ताला अता फ़रमाए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला एक अच्छा सा घर अता फ़रमाएगा। अगर मेरी बहनें बे औलाद हैं, औलाद के लिए दुआएं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उनको नेक औलाद भी हो जाएगा। जो मेरे भाई बेरोज़गार बैठे हैं, अल्लाह ताला उनको भी रोज़गार अता फ़रमाएगा। ऐसा वजीफ़ा है आज
اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ہے چھوٹا سا وظیفہ لیکن آپ کو بہت ہی کام آئے گا، تو یہ وظیفہ آپ کو بہت ہی کام آنے والا ہے۔ تو آج 3 رمضان جیسے تیسرا رمضان کا روزہ ہے، جمعرات ہے۔ اسی جمعرات کے اندر آپ کو یہ صرف 10 بار پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی خواہش، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ وظیفہ، صرف آپ کو یہ وظیفہ 10 بار پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر دلی خواہش آپ کو آپ کی ہر دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو بہت ہی عطا فرمائے گا۔ تو وہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ رمضان الکریم کا بابرکت والا مہینہ اسٹارٹ ہے، اور آج ماہ رمضان کا تیسرا بھی روزہ ہے۔ تو اب ماہ رمضان کا مہینہ بابرکت والا مہینہ چل رہا ہے، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس مہینے کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ نماز اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کی ہر پریشانی، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے، اور روزانہ ہر نماز پڑھنے کے بعد آپ کو صرف 10 بار درود شریف پڑھ لینا ہوگا۔ 10 بار روزانہ درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ کو روزانہ ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ کو روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی دلی خواہش ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہوں، اور وہی دعا آپ مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی آپ کی دلی خواہش ہوگی۔ اور 5 وقت کی جو بھی نماز پڑھ کے آپ اسی ٹائم ہی 10 بار آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہوگا۔ 10 بار درود شریف پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ کو دعا کرنی ہے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں میں سے بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہمارے چینل پر ایسی اچھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، تو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی پہنچ سکے، کیونکہ ہمارے چینل پر ایسی اچھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ تو جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ہر ویڈیو کا ایزیلی سے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا، تو ہماری ویڈیو سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کریں گے تو تب ہی ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچ جائے گا۔